पर फरेब के ये सारे घर इनमें रहने वाले तुमको सफेद दिल पत्थर जिम्मा है ये कुदरत का या खता तुम्हारी है जो भी है सबब सो है पर सजा हमारी। দেখতেছো না বারবার ফোন কেটে দিতেছি, তাও বারবার ফোন দিতেছো কে? ফাইজলামি করো না? না এখন আমি ভাত খাবো না, ফোন রাখো। ভাইয়া আমার না বাবা মা কেউ নাই, 2 দিন হলো আমি কিছু খাই নাই, আমার কিছু খাইতে দিবেন? হ্যাঁ মা, সরি মা। মা তুমি ভাত বাড়ো, আমি 2 মিনিট আইতাছি। ঠিক আছে মা। जिसको जो भी मिलता है दे सबक नहीं मिलता मुझसे बोले मन मेरा सबको सब नहीं मिलता।